piraso. For guys. only, ano to, 450 din. 450 guys, mine shell. Mine shell, guys. Mine shell, fresh na Opo. fresh sa galing Mercedes. Ay, grabe, galing sa Mercedes to, bro. Galing sa Mercedes yan. Grabe. Dala. Naamoy ko pa nga yung amoy Mercedes dito. Ba't amoy basod, bro? Naamoy. Bro, Baka tubig. bro, Ay, taga-baso daw kumuha niya sa iyong Ay, hindi po. Taga-tarum kasi to. Ito. taga-tarum yan. Yan sa'yo, taga ano? Taga- Si Benji. Taga-basod. Basod na din yun. Basod yun. Ah, oo. Ano ba yun? Thank you. Uy, Tita Sir, okay. Salamat po. Oy, parang nga taga-tarum nga yata ang kumuha Tarum. nito guys. Galing guys, oh. Parang ganito yun eh. Ano ka bro code nito, bro? Mine shell. Mine shell, guys, for only Mine shell, fresh 450. from Tarum, guys. From Tarum. Fresh from Papa. Sino pa ni Papa ni Vince? Ay, ni Carla. Tatay Alan. Tatay Alan, guys. Nararamdaman ko parang si Tatay Alan ang kumuha nito. Grabe naman.